Bienvenue a todos, bienvenue sur la chaîne Francés para Principiantes. Hoy vamos a ver un cuento. Pero antes de empezar con este cuento, con esta lectura, quiero agradecer a todos por sus comentarios tan lindos. Gracias por suscribirse a este canal. No olvides compartir este video con todos tus amigos y con tu familia. Entonces, comenzamos. Esta lectura es sobre Le Corbeau y le Renard. El zorro y la cueva, creo. Creo que algunos ya saben este cuento. Si no, entonces prepárate para leer en francés, para aprender algunas cosas. Comenzamos. Antes de leer, vamos a ver algunos vocabularios, algunas pronunciaciones que vamos a ver en la lectura para que ustedes no tienen problemas al momento de pronunciar las palabras. Las palabras que terminan con EAU o que tienen EAU se pronuncian como O. O. No se dice EAU O. Toda esta palabra es O. Las palabras con AI, AIS, AIT, estas son terminación de verbos y se pronuncia como E o E. 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 Depende del verbo, depende del acento. Y las palabras con EAU, E. E. Las palabras con AU también, O. EAU, AU, se pronuncian como O. Y las palabras con O y E se pronuncian como WA. WA. Ajá. O, E o E, O, WA. En las siguientes diapositivas van a ver algunos ejemplos con estas pronunciaciones. Entonces, comenzamos. Maître, corbeau. Corbeau. Ajá, E-A-U-O. Corbeau. Sur un arbre, no se les olvide la liaison, un arbre perché. Tenait, A-I-T, tenait, tenait, un, como se pronuncia como A-N, un, son bec, un fromage. Maître, renard, par l'odeur alléchée, 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 lui, teint, teint, a, peu, près, ce, langage, et, bonjour, monsieur, du corbeau. Ahora lo voy a leer bien. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau. Otra vez. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Ultima vez, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Siguiente diapositiva. Que vous êtes, vous êtes joli, joli. Que vous me semblez beau, beau, E-A-U-O, beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Plumage. Vous êtes le feni des hôtes de ces bois. De nuevo, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le feni des hôtes de ces bois. Ultima vez, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le feni des hôtes de ces bois. A, c'est, mot, le corbeau. Ne, se, sans, aquí se pronuncia como S-A-N, sans, pas de joie, O-I-E se pronuncia como W-A, joie, Et pour montrer, sa belle voix. También la OI se pronuncia como W-A, voix. Il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. W-A, proie. Le renard, sans saisit, et dit mon bon monsieur, apprenez
que tout, flatteur, flatteur, vi-o, vito, vi-o. Con la liaison se suena vito, vito. Des pains, des pains, des pains. Aquí como que hay una A. Des pains. De celui qui l'écoute. Ahora lo voy a leer bien. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vito dépend de celui qui l'écoute. Última vez. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vito dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon, cette leçon, como que en el CCD se pronuncia como S. Leçon vaut bien un fromage. Fromage. Sans doute. Doute. Le corbeau. Corbeau. Honteux. Honteux. Et confus. Confus. Jura. Mais. Un peu tard. Qu'on ne les prendrait plus. Lo voy a leer bien. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Última vez. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Aquí viene la traducción. Esta es la traducción del cuento. El cuento no es tan largo como usted piensa. Solo le hice por parte para que se vea mejor las letras y para que podamos tomar más tiempo en las pronunciaciones. Aquí está la traducción por si quieren saber qué dice el cuento. Creo que algunos de ustedes ya saben este cuento. Muchas gracias por su atención. Merci beaucoup. Mil bisous. Nos vemos en el próximo video. Bye.